Iya, Bang Gojes lagi mainin burung rupanya. Oh iya, ada si buluk. Iya, Bang Gojes. Iya, Bang Gojes. Ternyata burungnya nakal sekali. Itu dia Abuya Al-Mukarram Roy Yani. Wah, iya, Bang Gojes. Lagi mainin burung, Bang Gojes. Gocap 2. Oke. Iya, Bang Gojes. Bisa dimainin. Oh, burungnya sangat jinak sekali. Iya, Bojes. Ini dia Al-Mukarram Orson. Lagi mainin burung. Burungnya sangat ganas. Oh. Al-Mukarram buluk. Nah, Al-Mukarram Orson. Abang Bojes. Iya, Abang Bojes lagi ngapain, Abang Bojes? Mandan burung. Ada kan untuk mana tadi tuh. Nah, itu aku. Oke. Cerek mana lagi? Mainin dong, mainin cewek dong, kayak cewek, mainin. Sejinak, manuk sejinak, sih kena sih iya. Wah, muka lo kayak muka rampok aja. Anjir, Tuh. ganteng.